شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه، وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا نار سيد المهاجر إلى الله أحمد بن يوسف سيدنا بن المقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى الشيخ بكر بن سالم وأخي أقل ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن وطه الشيخ بن عبد الله بارس من عبد الله من علي الحداد ثم إلى ربيع بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا أبي أنيس بن علي الحبشي، وإلى ربيع أحمد بن علي الحبشي، وإلى أرواح الحبيب عبد الله بن محمد وعلي شهاب الدين ثم إلى الحبيب حسن بن سالم عن الحبيب عبد الله بن المشاتير ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى أرواح محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى أرواح الحبيب المشهور محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى أرواح الحبيب كتب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين أجمعين، خصوصا لروح الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير صاحب سفينة النجاة، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمتكم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويرفعنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المطلق فتوح المبين. وأن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية، يختم لنا بالحسنى. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسفى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل معجى. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف عنفا. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف عنفا. يا ربي صل على محمد واغفر معادي واسرف وردا. يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد تحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك أرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد
في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد ورفق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه وسلم. آلك الأطهار معدن سرك الأسماء وهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به دعش وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب الأذانا. إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به من نالا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واستشعر الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين الغراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أندى وكن يعضانا وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا لم تفترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. وأنا خيار من خيار قد خرجت بالنكاه لإلهي صانا قهره الله حماه اختره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره ونصره والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا وقد نصر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. وبشروا أقوامهم بالمصطفى عالم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعيننا قد لا أتوانا صلى الله حتى أنادى ارفع وسل تطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا ولقد حباك الله منه حنانا صلى الله يرضيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. الله كر ذكر وصف محمد السلام عليه وعلى آله. قلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. يا رب البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الآمنة من توهم من لها على الإله مكانا من والد
المختار عبد الله بن العبد المطلب رأى البرهان قد كان يعمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيم شنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفه لإسماعيل كان للآب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى اللذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالطور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
الجلال بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام هذه الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول الأقضاء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب قسنا بحياة حطاني يحمى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تعشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآلي والصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم
صلى الله عليه وعلى آله. الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وأيانا صلى الله عليه وعلى قد آله. أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن الأداب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذهان در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسكبا جيئانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب ببات موفور الرضا سبعانا ودرت الناقة ألبانا وقد زمنت دويبتها فكان شانا أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة ومردية وما أتى إسيانا ترآه عين الله من أدبه حسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه وسلم فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة موانا ذا همة وسجاءة وتوكر ومكارم لا تحتسي حسبانا صلى الله عليه وعلى آله الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم أتزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كان صلى الله عليه وعلى آله والمصطفى في بدنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه وعلى آله وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه وعلى آله 2 وافاه الهماه فضمه أم ملا الأدف عليه جنانا خطبته بنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمشفع شانا صلى الله عليه وعلى آله قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا صلى الله عليه وحل مسكنا
مشكلة لودع الحجر الأسود في الكعبة حيث وبانا صلى الله عليه وعلى آله هنس أكت الأجل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه ودعا وعلى آله ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه وعلى آله وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا صلى الله عليه وعلى آله تاكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به السبيان صلى الله عليه وعلى ملك آله الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبان صلى الله عليه وعلى آله أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه وعلى عرج آله الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه وعلى آله والإذن بالحجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه وعلى آله وقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه وعلى آله لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا صلى الله عليه وعلى آله قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه وعلى ولقد آله رأوا من خلفه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه وعلى كرما آله وعفوا والشخاوة تواضعا والجد حن محبة وحنانا صلى الله عليه وعلى آله والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدهى شاربا ريانا صلى الله عليه وعلى آله والله قد عظمت معاجز أحمد اللهم صل رفع وسلم عليه المهيمن وعلى آله للنبي مكانا صلى مكانا الله عليه وعلى آله ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه وعلى آله أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا آمين. بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وفقنا من الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة زهدنا في الدنيا رغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك على أولى مع العالمين والخلصين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wabtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian fikih Safinatun Najah. Kita sama-sama juga saya ambil penjelasannya dari kitab Nailur Raja, syarah dari Safinatun Najah, Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Abdullah bin Smir. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hukum air
itu ada dua dari sisi jumlahnya, yaitu air banyak dan air sedikit dan air banyak. Kita sudah membahas air sedikit itu air yang kurang dari 2 kullah, sedangkan air banyak adalah air 2 kullah ke atas. Kita juga sama-sama membahas yang dimaksud kullatain di sini adalah jarratain, yaitu 2 gentong besar, ukurannya kira-kira menampung 500 ritel air Baghdadi atau 562,5 ritel Tarimi, itu kira-kira setara dengan 200 literan air lah. Bentuknya tempat yang menampung air 2 kullah itu, jika air itu memenuhi tempat, kalau bentuknya kotak kubus, maka lebar, panjang, dan dalamnya 1/4 hasta. Lebar air yang mengisi tempat kubus itu lebarnya 1/4 hasta, panjangnya 1/4 hasta, dalamnya juga 1/4 hasta. Kalau bentuk tempatnya itu tabung, maka minimal diameter tabung tadi, air yang memenuhi tabung tadi, tabungnya yang dipenuhi air itu diameternya minimal 1 hasta, sedangkan dalamnya 2,5 hasta. Ya. Nah, kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu air sedikit. Kenapa sih harus dibedakan ada air sedikit dan air banyak? Karena itu akan berpengaruh. Air yang sedikit dan air yang banyak itu berpengaruh hukumnya nanti ketika ada zat najis yang masuk ke dalam air tadi. Yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa air sedikit kalau kemasukan najis, terkena najis, jadi najis masuk ke dalam air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kullah ya, maka hukum air itu mutlak najis. Mutlak najis. Sudah tidak usah pakai dibahas lagi. Ada air kurang dari 2 kullah, walaupun tempatnya tempat besar, tapi airnya di dalam kurang dari 2 kullah. Yaitu kalau kita ukur, umpamanya di tempat persegi, kalau kita ukur dalamnya tidak sampai 1/4. Walaupun tempatnya besar, tapi kita ukur airnya cuma di bawahnya 1/4 hasta, lebarnya juga tidak sampai 1/4 hasta, panjangnya juga tidak sampai 1/4 hasta, maka air ini disebut air sedikit. Kalau kemasukan najis, hukumnya mutlak ternajisi, air tadi menjadi ternajisi, kecuali jika najis yang masuk ke dalam air itu najis yang dimaafkan. Kalau termasuk najis yang dimaafkan, maka air itu jadi tidak ternajisi, walaupun air itu air sedikit. Jadi pada dasarnya, saya ulangi lagi, pada dasarnya air sedikit kalau kemasukan najis, hukumnya air menjadi ternajisi. Tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, kecuali kalau yang masuk itu najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu apa sih? Najis yang dimaafkan itu pertama, najis yang tidak terlihat. Jadi mata kita tidak bisa mencapai najis tadi. Contohnya, misalnya percikan. Mata kita tidak tahu ini najis atau bukan ini. Bisa membedakan percikan tadi, cuma percikan masuk ke situ. Kita tidak tahu, tidak bisa membedakannya. Hukumnya ma'fu, dimaafkan. Atau apapun yang tidak terlihat oleh mata masuk ke situ, hukumnya suci karena dimaafkan, mutlak menurut Imam Romli ya kalau tidak salah ya. Menurut Ibn Hajar, kalau yang tidak kasat mata itu termasuk najis mughaladzah, tidak dimaafkan.
Umpamanya air liurnya anjing kita lihat muncrat gitu ya, masuk ke dalam tapi tidak terlihat, itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Kalau air liurnya dimaafkan itu ya, tapi lain-lainnya yang tidak dimaafkan. Kemudian atau ini najis yang dimaafkan tadi ya, yang tidak terlihat mata, atau najis yang berasal dari bangkai hewan atau binatang yang darahnya tidak mengalir, jika disobek darahnya tidak mengalir, ukurannya tidak lebih besar dari cicak ke bawah. Kalau bangkainya masuk dimaafkan. Ini saya refresh ya. Bangkainya masuk ke air itu dimaafkan. Cicak ke bawah, asalkan tidak dimasukkan. Kalau bangkainya dimasukkan, bangkainya di luar, mati di luar, kemudian dimasukkan ke air yang sedikit itu, hukumnya menjadi tidak dimaafkan. Tapi kalau cicak itu masuk ke dalam kemudian mati di dalam, hukumnya dimaafkan. Atau bangkainya di luar, yang memasukkan binatang dimaafkan juga. Atau bangkainya di luar kena angin masuk ke dalam air yang sedikit dimaafkan juga. Atau bangkainya di luar dimasukkan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, menurut sebagian ulama dimaafkan. Tapi kalau yang memasukkan orang berakal sudah mumayyiz, bangkai di luar kemudian dimasukkan ke air sedikit, maka walaupun itu bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya tetap tidak dimaafkan karena disengaja, dimasukkan disengaja. Nah, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Begitu juga bukan air yang mengalir melewati najis. Kalau air sedikit kemasukan najis itu mutlak airnya najis. Tapi kalau air sedikit mengaliri najis itu beda. Air sedikit mengaliri najis. Air yang mengaliri itu hukumnya lebih kuat daripada air yang dimasuki najis. Kalau air sedikit mengaliri najis, hukumnya tidak najis walaupun sedikit. Contohnya kopiah saya, ini kopiah ada najisnya. Ini air sedikit apa air banyak? Air sedikit. Saya tuang ke kopiah saya, mau buat nyuci ini. Bawahnya ada wadahnya. Saya tuang. Nah, ketika air sedikit ini saya tuang, pasti kan menimpa najis yang ada di kopiah tadi. Nah, hukumnya bagaimana nih? Air sedikit kena najis, hukumnya berarti najis semua, berarti kopiahnya semua najis? Enggak, karena ini air yang mengalir. Air sedikit menghampiri najis. Yang mutlak najis itu kalau air berada di satu tempat dimasuki oleh najis. Tapi kalau air itu yang menghampiri najis, airnya mengalir, hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya air itu terus mengalir sampai najis yang ada di kopiah tadi hilang. Maka air yang di bawah tadi menetes di bawah, hukumnya jadi tidak najis. Yang kedua, bobot air tadi tidak bertambah. Bobot air tadi tidak bertambah. Umpamanya airnya 1 botol, ketika dituang di najis sampai di wadahnya di bawah jadi 1 botol 1/4. Misalnya yang 1/4 ini apa? Berarti yang 1/4 itu najisnya bertambah bobotnya, maka hukumnya jadi najis. Atau tidak berubah sifat-sifat air tadi, tidak berubah sifat-sifat air tadi. Nah, ini nanti akan saya simpulkan ya, ini. Tapi yang penting kita belajar dulu. Ini air sedikit, ini hukum air sedikit. Nah,
Pada intinya air sedikit kemasukan najis, mutlak najis ya, pada intinya itu. Nah, kemudian hukum zat cair dengan air beda. Zat cair itu seperti kopi, madu, minyak. Hukumnya bagaimana kalau terkena najis? Hukumnya zat cair kalau terkena najis sama seperti hukum air sedikit. Sama seperti hukum air sedikit, kecuali tidak ada nanti di zat cair masalah air yang mengaliri ya. Tidak ada itu. Nah, kemudian kita lanjutkan wal ma'ul katsir. Air banyak. Air banyak itu apa sih? Air banyak itu air yang lebih dari 2 kulah tadi. 2 kulah lebih, bukan lebih dari 2 kulah ya. 2 kulah itu sudah termasuk air banyak. Nah, air banyak ini beda dengan air sedikit. Kalau air sedikit tadi kemasukan najis, mutlak hukumnya najis. Kalau air banyak, jika kemasukan najis, dia hukumnya tidak najis, kecuali jika berubah rasanya sudah bukan rasa air lagi. Kalau kita icipi, rasanya bukan air lagi, berarti ini berubah. Kalau berubah rasanya atau berubah warnanya sudah bukan air lagi. Berubah warnanya atau berubah aromanya sudah bukan aroma air lagi. Ini kalau air banyak kemasukan apa? Kemasukan najis ya. Berubah baunya atau warnanya atau rasanya, walaupun perubahan sedikit, baik najisnya najis yang dimaafkan atau najisnya najis yang tidak dimaafkan. Kalau mengakibatkan perubahan pada air banyak, walaupun perubahan sedikit, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, walaupun sedikit, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Kalau tidak berubah, hukumnya tidak najis. Contohnya, air banyak, air 1 bak mandi umpamanya, air 1 bak mandi, ada najis masuk ke bak tadi. Kalau najisnya masuk ke bak mandi tadi, baik najis yang dimaafkan, seperti cicak, masuk bangkainya, masuk ke dalam air, atau tikus kalian masuk ke dalam bak mandi tadi umpamanya. Tapi ternyata air yang ada di bak mandi itu tidak mengalami perubahan. Baunya masih bau air, warnanya air, tidak ada perubahan. Dan kita tahu ada najisnya itu di dalamnya. Kemudian rasanya juga rasanya air, rasa air itu tidak berubah. Berarti bak mandinya besar sekali ini, kemasukan bangkai tikus tidak berubah ini kan. Maka hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap suci. Tapi kalau mengalami perubahan, walaupun sedikit, warnanya berubah sedikit, jadi butek gitu, keruh karena sebab najis tadi, atau baunya sudah rusak karena ada najis tadi, walaupun sedikit, atau rasanya juga sudah berubah, maka hukumnya najis. Paham ini ya? Paham? Baik, kita lanjutkan. Jika air banyak kemasukan najis, berubah sifatnya walaupun sedikit, baunya atau rasanya atau warnanya, maka hukumnya najis. Kalau najis berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar, tidak bisa digunakan untuk istinja, tidak bisa digunakan untuk nyuci baju,
tidak boleh digunakan karena sudah terkontaminasi dengan najis. Nah, kecuali kalau najis itu hilang. Kalau najisnya hilang dengan sendirinya. Jadi air yang sudah kena najis itu masih bisa kita jadikan suci lagi. Dengan cara bagaimana? Umpamanya ada air terkena darah umpamanya. Darah kan termasuk najis juga. Air terkena darah. Baunya berubah jadi bau darah umpamanya. Kemudian kita diamkan. Ya sudahlah, kita diamkan di satu tempat. Kira-kira 1 hari, 2 hari kita lihat lagi, ternyata darahnya sudah lenyap. Kan bisa jadi mungkin menguap atau karena sesuatu gitu ya, proses alami gitu ya. Darahnya hilang, kita cium bau darahnya juga sudah tidak ada. Hukumnya bagaimana ini? Kembali menjadi suci. Kembali menjadi suci. Atau air terkena najis, rusak baunya atau rusak warnanya, rusak rasanya, air itu kita tambah air lagi sampai bau najis tadi hilang atau rasanya hilang atau warnanya jadi kembali normal karena kita tambah air lagi. Hukumnya bagaimana? Bisa menjadi suci tidak? Bisa menjadi suci walaupun air tambahannya itu air najis dan air mustakmal. Karena hukumnya air banyak itu tidak ada air mustakmal kan. Air mustakmal itu kan cuma di air sedikit saja. Nah, jadi ada 2 cara untuk menyucikan air banyak yang ternajisi. Cara yang pertama bagaimana? Cara yang pertama ditambah air lagi sampai najis itu hilang. Baik dengan air mustakmal atau dengan air yang ternajisi. Kalau kita guyur air terus, kita tambah volume airnya sampai kemudian najis itu menjadi hilang, sifat-sifatnya kembali menjadi sifat-sifat dasar air, maka hukumnya menjadi air suci menyucikan. Ini cara menyucikan air banyak yang ternajisi. Cara yang kedua didiamkan. Kalau didiamkan sampai beberapa hari, najisnya itu hilang, baunya kembali normal, rasanya kembali normal, warnanya kembali normal, maka hukumnya kembali menjadi air yang suci dan menyucikan. Paham ini ya? Nah, ini saya jelaskan dulu sesuai dengan syarahnya. Saya mengikuti syarahnya saja Nailur Roja. Nanti kalau sudah selesai saya beri kesimpulan. Nah, kalau air itu kemasukan najis yang sifatnya menyerupai air, bagaimana hukumnya? Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau air banyak kemasukan najis, jelas najisnya. Ini air banyak kemasukan najis tapi sifat najisnya ini menyerupai air. Cara membedakannya air ini berubah atau tidak dari mana? Umpamanya air banyak, ini kalau ulama fikih ini dibahas sampai detail ini ya. Air banyak kemasukan baul munqati'ur rih, kemasukan air seni, air kencing yang tidak ada baunya. Umpamanya di dalam satu wadah gitu ya. Dalam satu wadah ada orang yang kencing. Orang itu kencing. Tapi tidak kelihatan kencingnya nih ya. Kencingnya tidak terlihat. Terus jadi kita tahu air itu bercampur dengan najis. Tapi air ini jadi rusak atau tidak? Nah, karena najis itu tidak kelihatan, sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat air. Ulama fikih itu memberikan takaran, memberikan
takaran hukum air tersebut dengan sifat yang terkuat. Sifat yang terkuat. Kalau kamu cicipi rasanya seperti rasa cuka, airnya berubah rasanya menjadi seperti rasa cuka, atau warnanya berubah menjadi seperti warna tinta, warna airnya ada perubahan seperti warna tinta, atau bau aroma airnya berubah seperti bau misik. Misik itu apa ya? Bau wangi gitu ya, seperti bau wangi gitu, berarti itu airnya menjadi air ternajisi. Kalau tidak ada bau misiknya, walaupun kita tahu ada orang kencing di situ, tapi tidak ada warnanya gitu ya. Tapi baunya misik normal, tidak ada bau misiknya. Warnanya juga tidak berubah jadi keruh. Kemudian rasanya juga tidak berubah, tidak seperti rasa cuka, maka hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap suci. Nah, kalau air di kolam renang, saya kira ada orang pipis di situ juga tidak mungkin berubah itu ya, tidak mungkin berubah. Nah, sekarang kalau air banyak, kemasukan zat suci. Nah, ini air banyak, kemasukan zat suci. Air banyak atau sedikit jika kemasukan zat suci. Tadi yang kita bahas kalau kemasukan najis. Air kalau kemasukan najis, kalau air sedikit kemasukan najis, mutlak hukumnya najis. Kalau air banyak kemasukan najis, berubah warna atau bau atau rasanya najis. Kalau tidak berubah, suci. Nah, kalau sekarang kemasukan zat suci, air kemasukan zat suci, hukumnya bagaimana? Baik air banyak atau air sedikit, kalau kemasukan zat suci lalu terjadi perubahan yang banyak pada sifat-sifat air tadi, sehingga sifat-sifat air itu tercabut, orang melihatnya sudah bukan air lagi, maka hukumnya menjadi air tidak menyucikan walaupun suci. Beda dengan air kalau terkena najis. Nah, beda kalau terkena najis. Air banyak kalau terkena najis, walaupun terjadi perubahan sedikit, hukumnya langsung air ternajisi. Tapi kalau air banyak atau sedikit terkena zat suci, kemasukan zat suci, dia masih tetap suci menyucikan sampai terjadi perubahan yang sangat besar sehingga orang melihat itu sudah bukan air lagi, namanya sudah berubah. Berarti kalau air banyak atau sedikit bercampur dengan zat suci, perubahannya cuma sedikit saja, perubahannya sedikit sehingga orang melihat itu tetap menghukumi air itu adalah air, maka hukumnya tidak masalah. Nah, tetap air suci menyucikan. Faham ya bedanya air kalau terkontaminasi dengan najis dan dengan zat suci. Kalau terkontaminasi dengan najis, air sedikit mutlak najis. Kalau air banyak terjadi perubahan sedikit, hukumnya air ternajisi. Tapi kalau terkontaminasi dengan zat suci, baik air banyak atau sedikit terkontaminasi dengan zat suci, dia masih tetap bisa digunakan untuk bersuci sebelum sifat-sifatnya itu tercabut secara total sehingga orang tidak menyebutnya lagi sebagai air. Umpamanya ada air, ketumpahan kopi,
Kalau ketumpahan kopi sedikit orang lihatnya misi air, ya ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah ketumpahan kopi bercampur dengan kopi sehingga orang menyebutnya ini kopi, sudah bukan air lagi, maka ini sudah tidak suci dan menyucikan. Nah, beda kalau air itu bercampur dengan zat suci mujawiron namanya. Kalau tadi itu mustaghni anhu istilahnya ya. Ada lagi mujawiron. Mujawiron itu air yang bercampur dengan zat suci tetapi tidak larut di dalam air itu. Walaupun banyak tidak masalah. Umpamanya air kemasukan kayu bercampur dengan zat suci tapi bisa dipisahkan. Mujawiron atau bercampur dengan minyak walaupun banyak. Tapi kan minyak sama air itu tidak jadi satu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau perubahan air itu berubah dengan zat suci tapi perubahannya itu terpengaruh karena tempatnya air tadi. Umpamanya bak mandinya dari semen ada catnya. Kemudian kita isi air di situ ada bau cat. Ada bau catnya. Itu kan baunya bau cat, bukan bau air yang berubah itu, tidak ada masalah. Kalau perubahannya karena tempatnya atau karena alirannya, umpamanya air jernih tapi mengalir di tempat yang tempatnya baunya tidak sedap gitu ya. Hukumnya masih tetap bisa digunakan untuk suci yang menyucikan. Saya kira ini aja ya. Memang kalau belajarnya fikih total seperti ini jadi bosan nanti ya. Tapi ilmu fikih itu seperti ini. Saya simpulkan aja ya supaya lebih paham ya. Kita sudah belajar air itu sebetulnya terbagi menjadi 4. Air suci menyucikan, air suci tetapi tidak menyucikan, air ternajisi, air najis. Air najis tidak bisa dibuat apa-apa sudah. Air ternajisi juga tidak bisa dibuat apa-apa. Air suci tetapi tidak menyucikan, kita juga tidak bisa menggunakannya untuk bersuci. Tetapi karena dia suci, dia bisa dipakai, bisa diminum. Asal tidak terkontaminasi dengan najis. Air suci kalau terkontaminasi dengan najis, maksudnya zat cair terkontaminasi dengan najis, hukumnya pasti menjadi najis asal yang masuk itu bukan bangkai lebih kecil dari cecak atau bukan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Umpamanya zat cair madu kemasukan bangkai cecak, masih boleh dimakan enggak madunya? Boleh. Bangkai tikus? Enggak boleh. Enggak boleh. Ada ulama yang berpendapat kalau madunya pekat sekali sehingga tikus itu tidak bisa nembus. Jadi cuma di atasnya bisa diambil kemudian dibuang. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi sebagian besar ulama kalau sudah masuk karena madu itu zat cair, ya sudah dibuang madunya. Begitu juga minyak. Beli minyak 1 jerigen gitu. Baru ditaruh tadi malam baru beli, tiba-tiba pagi kita lihat ada tikus mati di situ. Sudah buang minyaknya, tidak bisa digunakan lagi, hukumnya jadi najis. Nah, yang jadi pembahasan itu yang bisa kita gunakan untuk suci menyucikan. Yang pertama. Nah, air suci menyucikan, ini saya simpulkan aja ya, sudah kita bahas ini. Air suci menyucikan itu hukumnya tergantung dari jumlah volume air tadi. Yang pertama air sedikit. Air sedikit itu apa? Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah
Hukumnya dia bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun air sedikit, bisa digunakan untuk bersuci. Namun jika air sedikit itu kemasukan benda najis, maka hukumnya mutlak menjadi ternajisi, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Itu air sedikit. Apakah semua najis? Ada beberapa pengecualian. Kalau yang masuk najis yang tidak terlihat mata, atau yang kedua, najis berupa bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, besarnya maksimal seukuran cicak, maka hukumnya dimaafkan. Namanya dimaafkan itu ya. Seharusnya najis tapi dimaafkan. Selain dua hal ini tidak dimaafkan, berarti hukumnya najis. Yang kedua, air banyak. Air banyak itu apa? Air banyak itu air yang jumlah volumenya dua kullah atau lebih. Dua kullah atau lebih. Air itu suci menyucikan kecuali jika kemasukan najis hingga berubah bau atau warna atau rasanya, maka hukumnya menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Berarti kalau tidak berubah, tetap bisa kita gunakan untuk bersuci. Paham nih ya sampai di sini? Kesimpulan terakhir, air sedikit dan air banyak, air sedikit dan air banyak, jika kemasukan benda suci, kalau tadi kan najis, ini kesimpulan terakhir nih ya, jika kemasukan benda suci atau zat suci, hukumnya tetap bisa digunakan untuk bersuci kecuali berubah sifat-sifat air itu sehingga tidak bisa disebut sebagai air lagi, disebut dengan benda lain, namanya berubah. Paham ini? Contohnya, tadi saya kasih contoh air kecampuran kopi sampai air itu berubah, sudah orang lihatnya namanya sudah bukan air lagi, ini namanya kopi ini, ya sudah ini tidak bisa digunakan. Tapi selagi orang masih mengenali itu sebagai air, maka hukumnya air. Jadi air banyak atau sedikit, kalau kecampuran zat suci ada perubahan sedikit, orang masih tetap menyebut itu air, maka hukumnya tetap suci menyucikan. Tergantung jumlah airnya seberapa, jumlah yang mencampuri seberapa. Tidak bisa kita ukur.
jumlah airnya itu seberapa, yang mencampuri seberapa. Kalau sifat-sifatnya masih sifat-sifat air, maka masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sifat-sifatnya sudah berubah sampai orang menyebutnya sudah bukan air lagi, maka hukumnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin yang saya pending. Umpamanya ada air di bak mandi, kemasukan sabun, masih bisa digunakan untuk bersuci? Masih atau tidak? Kalau tidak berubah dengan perubahan yang sampai menjadikan orang tidak menyebut itu air lagi, air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau warnanya sudah warnanya sabun, baunya sabun, ini sudah bukan air lagi, ini sudah sabun, sudah seperti sabun, seperti air kalau itu di bathtub gitu ya, sudah dicampur sama gel itu, kemudian berendam, ini sudah air sabun namanya, sudah bukan air lagi ini. Nah ini tidak mungkin bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau cuma sabun batangan masuk ke dalam bak mandi, ada butek-buteknya sedikit itu, ada aroma sabunnya sedikit, tidak ada masalah, bisa digunakan, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian kemarin dulu juga ada pertanyaan, air dicampur kapurit, kalau masih tetap air, ya masih bisa digunakan untuk bersuci. Beda kalau air kecampuran najis. Ini ya, air banyak kecampuran najis, berubah sedikit baunya, hukumnya najis. Hukumnya langsung najis. Berubah warnanya sedikit karena najis loh ya, perubahannya, hukumnya najis. Berubah rasanya sedikit akibat najis itu, hukumnya najis. Kalau kecampuran zat suci, kalau perubahannya tidak merubah nama air, masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Kalau kemasukan tanah terus dia mendek dulu, terus atasnya itu bening. Masih bisa disebut air enggak? Kalau pas di dunia Orang nyebutnya masih air enggak? Ya sudah, bisa digunakan untuk bersuci. Bisa, kan itu namanya juga air panas. Ya sudah bisa digunakan untuk bersuci. Cuma kan kalau kita bicara air untuk bersuci, ada air yang makruh juga. Ada air berwudu pakai air yang terlalu panas, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Saya kira ini permasalahan air. Nah, sebetulnya ada permasalahan air maghsalah gitu ya. Ini kan sering ibu-ibu ini nyuci menggunakan itu ada najis, kemudian diguyur air dari atas. Nah, air yang di bawah tetap air suci. Tetap air suci karena air yang diguyur itu hukumnya kuat. Airnya yang menghampiri najis seperti yang saya jelaskan tadi, bukan air dimasuki najis. Tapi air yang terjun menghampiri najis tadi. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain kita akan bahas juga air di mesin cuci itu. Air di mesin cuci itu kan air yang mengalir itu. Air menghampiri baju, bukan air kemudian baju najis dimasukkan ke dalam kan. Bajunya dimasukkan ke dalam mesin cuci, airnya keluar memancar. Airnya keluar memancar. Itu hukumnya ada perinciannya juga nanti. Nah, saya kira sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita ilmu agama dan memudahkan kita untuk mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan Maulid ini memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, memudahkan kita menjalankan sunnah-sunnah adab akhlak Nabi Muhammad SAW, mengaruniai kita ilmu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita mimpi Rasulullah SAW dan menjadikan Nabi Muhammad SAW ridha kepada kita
yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkat bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit lahir dan batin, mengangkat segala bala, wabah, bencana lahir dan batin khususnya yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, menggantinya dengan rahmat, anugerah dan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.